साई किए पीयूष किए यहीटा बड़ नुह साई हूँ मोर गोटे सान भाईटे मत बहुत भल पाए तेणु सेमती कौन प्रश्न ना ए द्वंद्व यही आरंभ ना आम उभय भितर भल पाइबा ढेर बेसी राजधानी रे पार्टी पड़ी जेहेतु मुझे यात्रा को जाइनी घरे अच्छी कमिटी सार मैंने जो मैंने अच्छा से आज नुह बहुत पुराण रू जड़ित जेहेतु आम पुराणा जड़ित सागर तो अनुरोध थिला तो न आसबार कौन कथा ही नाला आज्ञा शूटिंग जो ये शूटिंग काम चलता शूटिंग काम सरी पारि तेणु ये सब जिन मैनेज करवा भितर आलोचना चलती देखा कौन हाँ अबे काम गुड़ा जहाँ धरती जो यात्रा रहीबार ना जो काम सब धरी से काम गुड़ा सरी पारनी से काम भी चलती सब दर्शक मैंने चातक पर अनेक आपण केबे मंत्र बोलाइबे आज्ञा केबे समाज को फल मिलिबो बाय बाय गोटे सोशल मीडिया बहुत भाइराल होती साइन कर अभिनय गोटे गोटे पीयूष कर अभिनय पीयूष जिते दिन पर्यंत चढ़ी ना मंच से दिन पर्यंत किए कलाकार ऊपर को पड़े दुनिया रे एते विषय वस्तु अच्छी ता भितर ए विषय वस्तुटा गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु नुह कि साई किए पीयूष किए यहीटा बड़ नुह साई हूँ मोर गोटे सान भाईटे मत बहुत भल पाए तेणु सेमती कौन प्रश्न ना ए द्वंद्व यही आरंभ ना आम उभय भितर भल पाइबा ढेर बेसी गोटे पटे अजगर साप गोटे पटे घोड़ा अच्छी रबट अच्छी कि गोटे पटे कला अच्छी देखुं ओडिशा परंपरा अभिजात्य बुनियादी आपण आपण देखिले कहले जे गोटे पटे अजगर अच्छी गोटे पटे घोड़ा अच्छी गोटे पटे रोबोट अच्छी किंतु सबु परे यात्रा परंपरा भी अच्छी यात्रा अच्छी बोली समस्ते अच्छा यदि यात्रा न रहिबो केही भी रही परिबे तेणु जोटा आपण मन को आसुची सेटा को दूरे की प्रथमे मुख्य विषय वस्तु को धरिबा दरकार जे यात्रा अच्छी बोली अजी सब कलाकार अच्छा जो आपण सब कहले आइटम सब अच्छी यदि मंच न रहिबो कौन रहिबो तेणु आम यात्रा चलुची सेति आम खुशी हेबा दरकार आपन स्टेज बड़ी बड़ी चलुची आपण कोन भाबुचंती नाटक भलो होबा दरकार ना कलाकार भलो होबा दरकार नाटक भल हवा दरकार नाटक भल हेले कहीं ना नाटक आम नुह नाटक हूँ दर्शक तेणु नाटक भल हेले दर्शक जो झाड़ बुआ धन जो टिकेट खंडे काटी तार उचित प्राप्य पाइला भाई लगे तेणु सब समय नाटक भल हवा चेष्टा चली आलोचना चली समयटा के जानवे आपको खूब शीघ्र हाँ हाँ लेट हो कहीं सरी आपण आज स्टेज को उठिले किंतु बहुत दर्शक आपण को टाणी नउथिले कोन लागिला आपण को यदि दर्शक माने आपण को खोजिसथि किंतु आपण प्रत्येक मनुष्य मु हुए ना कहीं आपण हुंतु ना कहीं प्रत्येक मनुष्य भल पाइबा चाहे तेणु से भल पाइबा दर्शकों मिल पारिछि सेटा हूँ सब बड़ जिनस तेणु से दर्शक सब भगवान चिर नमस्कार भाई भल पाइबा रखिबा भल पाइबा सब भाई मेंटेन करे किछि फरक अछि निहाती निहाती गोटे गादी की जीवा आ से गादी की सबुदिन बंचई के रखिबा ता भीतर बहुत फरक अछि बहुत फरक किंतु आपन को स्टारडम एबे भी कमेनी आपण को देहरे जाउनी आज्ञा से खुशी हेबा दरकार आज्ञा आपण को विपद रे भल पाइ आतले केबे कमिवनी मुसलमान होतला गोटे गोटे दर्शक मान को आपण टाणी नउछन देते से पात्र कोन देखुछन आपण समय हमर परिवर्तन सब बेले गोटे कथा मन रखिबे ए समय रहिबो नाही आज जदि सुख अच्छी काली दुख आसीबो आज जदि दुख अच्छी काली सुख आसीबो ए समय रहिबोनी कहार रहिनी मोर रहिबोनी कारण एई मन वृंदावन एई मन काशी एई मन हरिद्वार एई परे वाराणसी डायलॉग आज जो डायलॉग आपण मारिले हाइटर रो डायलॉग ओडिशा यात्रा जगत दुर्दांतकारी खलनायक आपण को केते भलो पाए बजे रखिया भाई गो हां मो तो आज्ञा सेते बड़ स्टार न किंतु यात्रा अभिनय रे पीयूष होते बहुत बड़ स्टार ना ना बुझी पारले ए जो प्रोग्राम करिबा ए जो आसी की ए पिला मु न
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରେଡି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଛି କମିଟି ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ତ ପୁଣି କିଛି ନା କିଛି ତ କହିବାକୁ ପଡିବ। ପପୁ ଭାଇ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟାର ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଥାର ଗନ୍ତାଘର, ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିବେ, ହେଲେ ଆମେ ତ ସୀମିତ ନା, ଆମ ପାଖରେ କଥା ବି ସୀମିତ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ଜଣା ପଡିବ, ଖୁବ କମ ଦିନେ ଜଣା ପଡିବ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। କିଛି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁନି ଯେ ଭାଇଟା ଅଛି, ଭାଇ ଆସୁନି ଏବେ। ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କ୍ଷିତୀଶ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ବବଲୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଯେତେକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସମସ୍ତେ ମୋ ଭାଇ ଭାଇ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଆସିନି ବୋଲି ଆଙ୍କର ଯେମିତି ମନ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ। ଯେହେତୁ ସେ ମୋର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ କି? କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ? ବି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ହଉ, ସିଂହ ବାହିନୀ ଛଡା ଆପଣ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି? ବୁଝିପାରିଲିନି, ପ୍ରଶ୍ନଟି ବୁଝିପାରିଲି। ଯେମିତି ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଲି, ଯେମିତି ଅଜଗର ବିଭିନ୍ନ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କଣ କରିବୁ, ଭଲ ନାଟକ କରିବା ଦରକାର। ଏଠି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ର କଥା ନାହିଁ, ଏଠି ଅଛି ଭଲ ନାଟକ ପରିବେଷଣ। ଯେତେ ଆପଣ ଭଲ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଦର୍ଶକ ସେତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଠି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ, ଏଠି କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ ଏଠି କିଛି ମତଲବ ରଖେନି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ମତଲବ ରଖେ, ସେଇଟା ହଉଛି ନାଟକ। ନାଟକ ଭଲ, ସବୁ ଠିକ। କିନ୍ତୁ ପିୟୁଷ ଏବେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବେ ଯାତ୍ରାରୁ? ଦେଖିବା, ଆପଣ ବୁଲେଇବା କି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ଦେଖିବା, ସମୟ ଉତ୍ତର ଦେବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୁଁ ସିନେମା କରିବି, ଆଲବମ୍ କରିବି, ସିରିଏଲ ଯେତେବେଳେ କରିବି। ଯାତ୍ରାରେ ନ ରହିବା କଥା ଥିଲା, ତ ସିନେମା ଲାଇନରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ତ ବିପଦ ବେଳେ ସେମାନେ ହାତ ଧରିଥିଲେ, ତ ଆଜି ଆମର ସମୟ ହେଇଗଲା ବି ତାଙ୍କ ହାତ ହଠାତ୍ ଛାଡିଦବାଟା ଠିକ ହବନି। ତେଣୁ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡା ଧରାଇଛି ସେଗୁଡା ସାରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାନେ ସିନେମା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି କି? ନା, ଆପଣ ଫୋକସ କେବଳ କାମ ଉପରେ।